चेक। मो नाम अजय कुमार दीक्षित, शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखार अध्यापक। वर्तमान आमर वेद पाठशाला जोड़ा चतुर्वेदी किसी आपण श्लोक गोटे कहले बहुत भल है। ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम। नमो नमः। वर्तमान आपणकर ये छात्र अध्ययन केते कौन कर कौन कह विद्यार्थी अध्ययन करुछंती एवं ता सहित विभिन्न प्रकार शास्त्र भी अध्ययन करुछंती वेद सहित। आज जहाँ आम देश में घटी चली तो ताको निवारण करने प्रथमे वेद पढ़ाओ देश बचाओ यह समस्त पाखे संदेश पहुँचवा निहाती आवश्यकता। तो से यार रक्षण समस्त को तत्पर हवा पड़ो जहाँ द्वारा आम संस्कार सहित संस्कृति भी बंची वेद वेद शिव शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिव तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। प्रत्येक मनुष्य को वेद शास्त्र तर्क ये सब जाना निहाती आवश्यकता। कहीं जेपरी मनुष्यर निश्वास बिना किसी शरीर नुहे सेमती वेद बिना ये संसार भी किसी नुहे। तो ये मोर वार्ता सरकार को जे यह प्रति बहुत सारा ध्यान देले आमर संस्कृति सहित सारा राज्य सुनाम अर्जन करिवो आउ समस्त को अति सुंदर वार्ता बोली यह परिगणित रही। सर आपणकर वर्तमान अनुष्ठान किपर चलुची? वर्तमान भारत सरकार किसी अनुदान द्वारा यह आगु को बढ़ी चलती। यही अनुदान समग्र सृष्टि को एक नूतन परिचय सृष्टि कर। राज्य सरकार किसी अनुदान आपणकर ये पहुँचुची कि ना? राज्य सरकार एपर्यंत भी कौन दृष्टि हुई ना। तो जदि यह प्रति एक दृष्टि ताहले समग्र ओडिशा राज्य बहुत सारा आनंदित रही। एठारे केवल चतुर्वेदी सरकार को ताहले आपण कौन कहवा चाहते वर्तमान किसी सरकार प्रति मोर एति निवेदन यह यथाशीघ्र अवलोकन करी यार प्रचार प्रसार पे यथाशीघ्र पदक्षेप नियंतु। शिक्षक और छात्र मान प्रति यही दृष्टि अति उत्तमदायक रही निजको से आशा कर। धन्यवाद। मोर नाम संतोष कुमार रथ। मु वेद पाठशाला ब्रह्मपुर में संस्कृत अध्यापक रूप में कार्य करुँची। संस्कृत प्रति भारत सरकार बहुत महनीय योगदान से देते जी कि ब्राह्मण पिला पढ़ाई बोली से अनुदान व्यवस्था रखिंट। ता सहित से पिला वेद कौशल विकास ज्योतिष कर्मकांड विभिन्न प्रकार शिक्षा दि जाए। ता संगे संगे मोर गोटे भारत सरकार को ओडिशा सरकार कहर उद्देश्य अच्छी जी कि प्रति से यथाशीघ्र ध्यान दिंतु एवं पिला सहित अध्यापक मान किसी पारिश्रमिक दिंतु अध्यापक मान किसी दक्षिणा हिसाब से प्रदान करूँ आउ पिला आउ टे कौन से विकास त्वरान्वित हो पारे किसी अनुदान प्रदान करूँ जहाद्वारा ओडिशार कोणे अनुकोणे वेदर प्रचार प्रसार सुचारू रूप हो पार। एवं गोटे भारत सरकार उत्तम पदक्षेप जे कि संस्कृत भाषा को गोटे पिला जी पढ़ो से केवल संस्कृत भाषा ही लिख जहाँकि यहाँ सब गौरवर कथा। तेणुक यही जिनस प्रत्येक पिला सुजोग मिलू प्रत्येक पिला सामिल हूँ पढ़ु ता सहित ओडिशा सरकार ध्यान दिंतु एवं पिला अध्यापक मान किसी पारिश्रमिक एवं छात्रवृत्ति प्रदान करूँ। मोर
धन्यवाद। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବେଦ ପାଠଶାଳା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ବିଗତ 11/2/1997 ମସିହାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ବେଦ ପାଠଶାଳା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ଗୀତା ଭବନ ପୁରୀ ରୋଡ଼। କାଳାତିକ୍ରମେ ଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ନିକଟରେ ବେଦ ପାଠଶାଳା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଜୁର୍ବେଦ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ କାଳ ଶାଖା ଚାଲିଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାରି ବେଦର କିପରି ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ବିମର୍ଶ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାମବେଦ ବନାରସରୁ ଆଣିଥିଲୁ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଋଗ୍ବେଦ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଅଥର୍ବବେଦ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଋକ୍, ଯଜୁଃ, ସାମ, ଅଥର୍ବ ଚାରି ବେଦ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ବେଦ ପାଠଶାଳା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା, ଆମକୁ କିଏ ହୈମାବତୀ ଜଣେ ସାଧ୍ୱୀ ମହିଳା ଏ ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ ଡୋନେଟ୍ କଲେ। କହିଲେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବେଦ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠୁ ଯଜୁର୍ବେଦ 20ଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ବେଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ, ଉପନିଷଦ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପ୍ରତି ଆମର ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେଦ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବେଦ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉ, ଯଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣେ କୋଣେ ବେଦ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଠି ନିତ୍ୟ ହବନ, ଗୀତା ପାଠ, ବେଦ ପାଠ, ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଏସବୁ ହୋଇପାରିବ, ଯଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାରିତ ହେବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ।